Kokungkha tabuk tipralen demand no tiyoi ba tipralen no issue khai sini tipra saroni যারা জাতিনি হামক্রাই নাইয়া শুধুমাত্র পাওয়ার অফ ফাইনালি বাগৈ বরং আপনি ইস্যু খাই পাওয়ার অফ ফাই সপैले অথচ ফাইমানি পরে जों एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण माखासे बरफ तिप्रालेण्डनि बागैया तिप्रासानि बागैया शुधुमात्र निजेनि स्वार्थ सिद्धि एवं मन्त्री जानार बागै फाइ सपैले बनि बागैनो तिनि तिप्रासारक जनगण बुझिसितोन शुधुमात्र इस्युति समय बाइया आ इस्युना इमप्लिमेंट खायनानि बागै जे स्ट्रेटेजी जे धैर्य जे स्वार्थ त्याग जे कुबुई आबरो खाइजे अंतखा ताबुक निनि बई বিশ্বাস खाइतोन खायातोन 2009 সালে যখন ত্রিপুরাল্যান্ড ইস্যু খাই আইপিএফটি পুনর্গঠন উংখা তখন ताबुक आनी लगे गरी बुद्ध देवबर्मा आगि सीएम चाइ थांगा बजे जे जागाबान दंथुन बबाई कनि खैया कय पुला सेगां बनो बिनि आरो थांया कय एनसी देवबर्मा ब ताकु कगरा एनसी देवबर्मा प्रेसिडेंट बादगै जों फाइदि कुताई कोनो मन्त्री तंत्र लिया एमएलए सिट लिया निजिनि स्वार्थ लिया तिप्रासारक पाइनानै दंखा बंनि हा पाइजाक बरफ पाइजाक बंनि अ हा पृथ्वी साखा तमनानि बागै जे दरकार दांमानि आबोर बंनि आगो करिखा जेमन राजनैतिक क्षमता बंजागो थां सकका निनि अर्थनैतिक क्षमता बनिया थां सकका বিচার ব্যবস্থা बुझिसुनो বিচার ব্যবস্থা বিচার खायदिसरा बुन বিচার थां सकका निनि सामाजिक परिकाठामो आबो करिखा निनि आबो साराबो निनि पुलिसी व्यवस्था आबो तिनिया करिखा जहत्तनो बुनियाबो थां सकका हा कमाखा बरक कमाखा एमत अवस्थाय फाइदि एडिसिनो सिमिंफानो आबोले तिनि मेजरिटी दंखबला जों तिप्रासा आपति हिनै खाइले मानसि आजरावो किन्तु आपनो दायबाद खैया कय जेटा तिप्रासा जत्त तिप्रासा साना आपनो आ दिमनो आमनो एकमात्र बाजिना लामतंग हनै आपनो दायबाद खाइ एनसी देवबर्मा आनी दाखु गगरा बरफाय मन्त्री जाफाइका बनां गसितन गसियातन 2016, 2015, 2017 गाड़ी एकसंगे थानायफोर बारे बार बना अकसा नों तिप्रासारं बाय तै डिप्लोमेसी तिप्रासारं तै विश्वासघातकता ता खाइजितन बा आनो बुकाहिना बा आपुरु किन्तु 3 বছর পরে ताक एमएलए पदतिया खाइकापुन आपनि खानालाहा निनि समस्त एडिसि अञ्चलनि याकुंनि हा आबो ताक सरक थांबायका करिखा याकुं बसंनानि जागा फां करिखा बुंना आरो जागा थां सकका बरफ साइया बनो थिं टें हिलायो आगि किन्तु आंले खा खायो शुधुमात्र निजिनि इन्टारेस्ट निजिनि सेल्फ सेंटर आबुनि बागैनो तिनि बरंनि माहायदसा एवं बुंनि पलिटिकल कोनो फ्यूचर करै पलिटिकल कोनो फ्यूचर करी बुंनि ताबो आबुनो हाइजेक खायै ताखु कुसु प्रद्युत देवबर्मा कारण म बयस आनी 63 বছর চলি दङ किन्तु ताबो 63 ইয়ার चली दङ बसारा साना थांनाय बसाय बाक्सासै
bo fai tabo Tripura na hijack khai greater Tripura layan hisabe kya এবং এডিসি ইলেকশনের জায়গাও মধ্যে ক্যাম্পেইন খেগা যে যদি ত্রিপুরা মধ্যে ক্ষমতায় ফিগাকাই आं आरो सीएम नाय जों थांसासे सानो थांसां बायदि थांसां गै जोंथिन अधिकारन मामायनाय कक साइ फाइ सफैया फाइ दाबो तामनुखा एडिसि क्षमता फाइ सफैया बजे विभिन्न जगह प्रेस मिट नरबो खोनागोना प्रेस मिट दगो कैंपेन दगो सामने आं सीएम नाय आं एडिसिओ सीएम पोस्टनि একটা মর্যাদা সম্পূর্ণ একটা পোস্ট আ জায়গা যদি অসই মসই বর্ণনা দিখাঙ্কাই আপনি মর্যাদা কমো এবং বইনি যে অ্যাক্টিভিটিস सीएम হিসেবে আবুবো করিম থাম যখন পাওয়ার অফ ফাইসো কই যখন सीएम পোস্ট নালিয়া আপ্রকাইন সারা ত্রিপুরানি জনসাধারণ লোক ফ্রাস্ট্রেশনের ভুগিখা दुख नांगक बैख्या जों तो मदे बागे मथाना भोट दिमाया जों तो बनो सीएम नायना बागे भोट दिमानि आरो हयते आं बनो प्रद्युत आनि ताफुक कुसो प्रद्युत न साना नायो ब एक नम्बर বিশ্বাসঘাতকতা জনগণ বাই আপর হইতে আরম্ভ খাই দিকা তাবো বড় ফাই প্রায় 2 মাস সংখা लास्ट लाइना 2 मास क्षमता फाइ सबै माने ब जागा सामान दं जों जदि क्षमता फाइ सबै गंगाकाय प्रथम अधिवेशन काउन्सिलनि आ जागाव निने ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बिल पास खायनाय आ कक साला दं गत जून मासनि इको बेसि दिन 1 तारिख जुलाई से 24-25 बंगनि काउन्सिल खा ब तारिखो पास खेनानि आ बिल दंनाय 2 नम्बर बिनि हेडलाइन दंनाय ताम बागै पास खेनानि इगो जगाबो जखन पार्लियामेंट तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खाइपुरो आपरो बिनि हेडिंग दनिखा दि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नम्बर 47 आपति हि एकटा बिनि हेडलाइन मारियो आबुंखा ओ जगह कोनो हेडलाइन करुई बकुरु तांगनै करुई एरबरके 2 नम्बर हिंगा बबत ब साबु बे पास खाइजागनाय आबो सास दङ ब काउन्सिल बे पास खाइजागनाय काउन्सिल पास खाइजागनाय स्टेट नि एसेंबली पास खाइजागनाय पार्लियामेंट आबो स्पष्ट कै मास हियो एबं आबुनि परे थाङो आबो ब तारिन सिमे इमप्लिमेंट नाय आबो मासाव साजा करो कोनो साजा करै शुद्ध माने जों नायो आबसे आबो जनसाधारण काहाम के बुझे ना नाय একটা বিল বা একটা রেজুলেশন প্রপোজাল বা একটা বিল যখন নিনে পার্লামেন্টে কাও যখন নিনে অ্যাসেম্বলি কাও যখন কাউন্সিল কাও আবো ইন ডিটেইলস মাস হিউ নিনি আবো যখন নং বাই বিখানো তারিখ লিখা हेडलाइन दिखा एरपरे खाइनि साबो पास खाइनाय दिखा एरपरे खाइ टाम ब्यापार दिखा बुफुरु आबो निरमनि दाबो ब सामन्त जोंबाय दिको दिन आलोचना खाइलायखा आं तो 8 तारिख पर्यन्त मथाव किन्तु बिनि तमुं चामुं बिनि जे डिक्टेटरशिप बिनि बादे के बकक साइ बिनि नाहामान दुदा आबं स्पष्ट को सैमानैसे आं साइमान दङ जोंथिनि त्रिपुरा साइमान दङ पावर फाइनाय किनु जों दं बिया मत त्रिपुरा सानि बागै একটা বিরাট ধ্বংসনি কাসনাই তোমাকে তিনি কোনো পক্ষ না দং बिया ताबुक जेमन आईपीए तिरक एमसी सं मेबार सं कोनो पक्ष ना करि बरक सैमा कामो म जे प्रद्युत जे दरबार खाइ दंमोन बरक सैमा के सारा गया बर आबु खाइ फिमन दङ आबु नै दाबुक नोंबो प्रसेस इ आबो खाइनाय खाइगांगै न आरो नियम दं आरो काउन्सिल दं आइन खाते आबो 4 उइक संगे संगे नों राज्यपालनि आरो मा रहनाय
राज्यपाल रहबाय खांगै आबो जुदि राज्यपाल माने तो राज्यपाल खा स्टेट नि असेंबली नि जिनि कतर चीफ मिनिस्टर नि कखनो जे काम खायो आबो बुझिना नंगै किन्तु राज्यपाल नि बसयते किछु खाइमिया যদি আ বিলো এসেন্ট খাগাই সম্মতি জ্ঞাপন খাগাই তবে না আবো এগে ওর নিনি যেহেতু কোনো পক্ষে গিয়া এবং রাজ্য পন্থানিব সম্মতি মানানি কক গিয়া এবং যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য নিনি ওয়াসা বাং থাকা আ জায়গাও বিনি কগনি বোধ সামা মতে যদি নির্দিষ্ট কিছু সাথে বিল সানা নাও কিন্তু নিনি ল্যান্ড দাং খাবছি কো ত্রিপুরা ল্যান্ড দাং খা Tibra ini kuno land datang tabu, bagira ke Tibra land sanu, bagi samogro Nonnonagar, Nini Krishnagar, Momo area, ani greater Tibra land no, tongnai ni bawa spost ke masanai. Kisu kuri no to kabar kiga deno, no ya disi thanjak 24-25 ahead ba, sudrang, এবং মবিনি বাকি বিরাট একটা বিপর্যয় এবং গ্রেটেস্ট ডিজাস্টার বিন বাকি একটা ডিস্ট্রাকশন তো ফেনে ম যেমন এন সিদা বর্মা পাহাড় ত্রিপুরালেন আচাইরি বারবারই থাকে কিন্তু উপাই নাই আপনার জনসাধারণ স্পষ্ট করে সানা দমন জনগণ রমনাহা কাজে বিনি কর্মীরা হাও ত্রিপুরালেন মাগায় কিন্তু 1 বছর যায় 2 বছর যায় 3 বছর কি শুনিয়া তাবো খাই শূন্য আমিনো তাখো প্রদ্যুৎ বাই আনি কোনো ব্যক্তিগত কোনো ক্লেশ করি বিনি কাহানি বাকি সানা নাই ব 25 তারিখ যেটা রেজলিউশন পাস থামানি আবু কি বিল নাকি প্রপোজাল এবং আবনি রেজলিউশন নিয়ে বসে এফেক্ট বিল নি বাহাইতং আবো স্পষ্ট করে সানা নাই সায়াকে কিন্তু বিনেন বন দেরা নাই জনসাধারণ বাদিন মিটিং মিছিল খাইয়া কই ছাকাচিনি ত্রিপুরালিন গ্রেটার ত্রিপুরালিন বিল পাস খাই নাই জনগণ আশা খাই নাই যে আউ উনখানে নাই 1 বছর থাকা গিয়া 2 বছর থাকা গিয়া এবং বাদিন যখন নিনে কাউন্সিল নি আরো কক সাবাইয়া কই যখন ফাইট হইও বা একটা বাইরে একটা মিটিং খেয়ে দেবা খাই গিয়া আদিন 18 মাস সময় দিয়ে দিন अब अर्थ त म ओ तेइस नहरजाक 23 नि इलेक्शन आजा थांगे ब नि एमएलए चावई आरो मन्त्री जाना स्टेट 18 मासि दंमै हांगाय प्रद्युत की 2 बছর खदामुनिया अब की जों नाहार दंनाय बिरोधी दल नाहार दंनाय बना हायनो जा बिनि सारि सिरिखौरि আবো উমাইয়া এবং নং অরতাইতেছে কক সারা মুজুগাং তিনি জাতি গোষ্ঠী তাবু যে ত্রিপুরাসা অর একদিন রাজত্ব চাউই মেজরিটি বিনি শাসন বিনি সংস্কৃতি তন্ত্র ও পৃথিবী হাসা কোন জায়গা কই যিনি হাও ন সংখ্যা লঘিষ্ঠ অঙ্গই মাইনরিটি থাঙে আতইমদি তিনি বুঝব নিবসন মানে অপ্তি সময় শোষিত বঞ্চিত মতলববাজি খাইয়া কই লোভনীয় কক সাইসায়া কই ত্রিপুরাসান থাকে বানি এমন ত্রিপুরাসান কিছু করিয়া ওরা যদি শুধু ক্ষমতাই ফাইন্যান্সিং গ্রেটার ত্রিপুরালেন হিসাবে গায় আবু জাতি আবনি কিন্তু জাতিনি বাগি বউনি নিজেনি বাগিব সাংঘাতিক একটা দুঃখজনক ব্যাপার এবং ধ্বংসনের ব্যাপার নাই মো নাহাটাই নরক